आशीर्वाद करंतु आमे माने सीधा सड़क दर्शक आड़ को आमे माने जाओ प्रभु आम मान को यही दिन मान अनुग्रह ताहांको सहित चलिबा पाए आत्मिक जीवन में बढ़िबा पाए प्रभु कौन क्षेत्र में उना करूनाहांती पूर्व में हुए तो प्रभुकर वाक्य टिके शुणा पाए गोटे स्थान अन्य स्थान को जीवाको पड़ुथिला अनेक टंका पैसा खर्च करने को पड़ुथिला किंतु प्रभु एते अनुग्रह करिसंती से निजे समस्त कार्य करी ताहांकर वाक्य को आम मध्य पहुंचाउछंती मोर व्यक्तिगत अनुभूति प्रभु एही दिन मानकर ताहांकर वाक्यर से ट्रेजरी प्रभु ताहांकर वाक्यर से भंडार को बहु मात्रा रे खोली अछंती प्रभु आम मान निमंते जहाँ जहाँ प्रयोजन समस्त से देउछंती गत 2-3 वर्ष बाता पूर्व जहाँ मोर अनुभूति नथिला वाक्य रे प्रभुकर वाक्य ध्यान करू करू अनेक विषय प्रभु ताहांकर वाक्य माध्यम रे से देखाउछंती प्रकाश करूछंती आ प्रभु को विशेष धन्यवाद दिए आ एहा गोटे विषय मन मध्य को आसे जे प्रभुकर दिन अति निकटवर्ती अटे प्रभुकर वाक्य जेपरि कहे जेपरि जोएल तार 2:28 रे लिखा अछि पुनी तही उतारे आमे समुदाय प्राणी उपरे आपण आत्मा ढालिबा तहिरे तुम्भ मानकर पुत्रगण और कन्यागण भविष्य वाक्य प्रचार करिवे तुम्भ मानकर वृद्ध लोक माने स्वप्न देखिबे तुम्भ मानकर युवा लोक माने दर्शन पाइबे शेष समय प्रभुकर एही कार्य स्थान प्रकाश करा जाए तुम्भ मानकर अर्थात कोनोसी निर्दिष्ट व्यक्ति विशेष नुहंती समस्त प्रभुकर वाक्य प्रकाश करा जाए एही परि हेबो जे आमे आपन आत्मा ढालिबा तहिरे तुम मानकर पुत्रगण कन्यागण भविष्य वाक्य प्रचार करिवे तुम मानकर वृद्ध लोक माने स्वप्न देखिबे तुम मानकर युवा लोक माने दर्शन पाइबे एहार अर्थ अछि परमेश्वर ताहांको वाक्यर प्रचुरता दैछन्ति वाक्यर कोनोसी अभाव नाही परमेश्वर शेष दिन रे आममानको पई जहाँ जहाँ आवश्यक समस्त विषय परमेश्वर दे आसुचंती हालेलुया प्रभुଙ୍କ नामर गौरव हो ए अनुग्रहर समय रे आमे किपरि साउंटिकी रखिबा ताहा आममानको प्राय अति गुरुत्वपूर्ण अटे तेणु करी प्रभु आमानको कथा कहंतु सब वर्ष जे आमे सभा करी आसुछु एम्ति नाही गोटे गोटे वर्ष बितुथिले प्रभुकर पाखक आमे निकटतर हे जाउछु तेणु करी प्रिय मंडली प्रभुकर वाक्य आमानको प्रकाश करे केवल रीतिनीति प्रकार एही स्थान रे आमे माने न बसु एही वाक्य प्रभुकर वाक्य अटे आमे माने अति सावधानतार सहित प्रभुक ठारू पाइबा आशा रे आमे माने बसिबार आवश्यक जद्वारा परमेश्वर से कथा कहिबे आमे आशीर्वाद युक्त हेबा आसंतु संक्षिप्त भाव रे आमे प्रार्थना करिबा मु प्रार्थना करूछि दया करी मनोयोगी हेबे स्वर्गस्थ पिता धन्यवाद देउछु तुमे वाक्य रूपी परमेश्वर तुमे आपनार वाक्य दे तुमे आम मानकु प्रतिपालन करी नेउछ पिता आमे माने जेपरि विपथरु फेरी पिता तुम पथरे चलिबु आमे माने जेपरि से जीवनर पथरे चलिबु आमे माने जेपरि तुम सहभागिता रे रहिबु पिता सतिपा आपनार वाक्य दे तुमे हमनकु सजाडु छ एथि पाए धन्यवाद प्रार्थना करूछु दया कर पिता ई समय मध्ये आमे तुम ठारे समर्पण करूछु तुमे आपनार पवित्र उपस्थिति रे
आम्भ मानकु तुमे परिचालना करो प्रार्थना करूछु এই পরিবেশ তো যিশু নামে তুমি সুচি পবিত্র করো সমস্ত বিশৃঙ্খলতার শক্তিকে আমি যিশু নামে বাঁধুছু প্রভু যিশুଙ୍କ নামে তাহা দূর হো পবিত্র পরমেশ্বর তুমি আপনা মহিমারে বিরাজিত অট দয়া করে এই পরিবেশକୁ তুমি নিয়ন্ত্রণ করো মদিন ক্ষেত্রକୁ পবিত্র আত্মাଙ୍କ শক্তির অভিষেক করে ব্যবহার করো আজির সমস্ত বাক্য দে কেবল তুমি কথা কহ তুমি আশীর্বাদ করো তুমি গৌরব পাও প্রার্থনা শুনিছ বলি ধন্যবাদ দেই যিশুଙ୍କ নামে মাগুଛୁ পিতা আমেন হিতোপদেশ 4:13 যাহা ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ରଖି ଦୟା କରି ପଢି ଦେବେ ଉପଦେଶ ଦୃଢ଼ କରି ଧର ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅ ନାହିଁ ତାକୁ ରଖ କାରଣ ତାହା ତୁମ୍ଭର ଜୀବନ ଧନ୍ୟବାଦ ଉପଦେଶ ଦୃଢ଼ କରି ଧର ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅ ନାହିଁ ତାକୁ ରଖ କାରଣ ତାହା ତୁମ୍ଭର ଜୀବନ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ କଥା କୁହନ୍ତୁ ଆମେ ମାନେ ଏହି ପଦକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା କରିବା ଉପଦେଶ ଯାହାକି ଜୀବନଦାୟକ ଉପଦେଶ ଆମମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଶୀର୍ଷକ ବା ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟ ରହିବ ଜୀବନଦାୟକ ଉପଦେଶ বা লাইফ গিভিং ইনস্ট্রাকশন প্রভু আমମାନଙ୍କୁ কথা କୁହନ୍ତୁ এই সমস্ত বাক্য যে আমମାନଙ୍କର জীবন অটে তাহা প্রভু আমମାନଙ୍କୁ প্রকাশ করନ୍ତି এই হিতোপদেশ যাহাকি সলোমনଙ୍କର রচিত আমি সমস্তে জানু হিতোপদেশ 1 অধ্যায় যদি 1 পদରୁ ଆମେ মানে পাঠ କରିବା হিতোপদেশৰ মূল বিষয় কাহিকি এই সমস্ত হিত উপদেশ দিয়া যাইছি সেই সমস্ত বিষয়ে তাহা প্রকাশ করে এই স্থাନରେ যাহা আমি পাঠ করিছু উপদেশ দৃঢ় করি ধর তাহা ছাড়ি দিও নাহি তাকু রখ জগতরে অনেক উপদেশ ଅଛି যেপরিকি বাপা মা মানে নিজ নিজর পিলাମାନଙ୍କୁ উপদেশ দিয়ନ୍ତି গুরুজন মানে ছাত্র ছাত্রী ମାନଙ୍କୁ উপদেশ দিয়ନ୍ତି সেহিপরি অনেক বড় মানে যুবা যুবতী বা সেମାନଙ୍କ ଠାରୁ কম বয়স্ক ଲୋକମାନଙ୍କୁ উপদেশ দিয়ନ୍ତି জগতরে বিভিন্ন প্রকার উপদেশ ଅଛି অনেক লোক উত্তম পাঠ পড়িবা পাই পিলাମାନଙ୍କୁ উপদেশ দিয়ନ୍ତି অনেক লোক উত্তম ব্যবসায় করিবা পাই উপদেশ দিয়ନ୍ତି অনেক উপদেশ উত্তম জীবন যাপন কাটিবা পাই দিয়া যায় এইপরি কি অনেক ধর্মর উপদেশ বাণী সবু রহিছে কিন্তু মনে রাখিবা বর্তমান যে উপদেশ বিষয়ে ଏହି ପଦରେ ଲେଖା ଯାଏ ଏହା ସେହି ପରି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉପଦେଶ ନୁହେଁ ଏହି ଉପଦେଶ କେବଳ ଉତ୍ତମ ଭାବରେ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରିବା ଉତ୍ତମ ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ କରିବା ଉତ୍ତମ ଭାବରେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ଆମମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଉତ୍ତମ ଭାବରେ ଗଢ଼ିବା ଏହି ଉପଦେଶ କେବଳ ତାହା ନୁହେଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ କହେ ଏହି ଉପଦେଶ ହେଉଛି ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଅଟେ ହାଲେଲୁୟା ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ କଥା କହନ୍ତି ଏହି ଉପଦେଶର ଗୁରୁତ୍ୱ କେତେ ଯଦି ଆମେ ମାନେ ଏହି ଉପଦେଶ କ'ଣ ଯଦି ଆମେ ମାନେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଏହି ପଦ ଅନୁସାରେ ଆମେ ବିଶେଷ ତିନୋଟି ବିଷୟ ଏହି ଉପଦେଶ ବିଷୟରେ ଆମେ ମାନେ ଜ୍ଞାତ ହୋଇପାରିବା ସେପରି इंग्रजी रे मो एही पद को पढ़िबा पाई चाहे कैसे भी वर्जन रे पर लिखा जाए टेक फास्ट होल्ड ऑफ इंस्ट्रक्शन लेट हर नॉट गो किफा फॉर शी इज दाई लाइफ इंग्रजी रे एही जो विषय को प्रकाश करा जाउछि एथिरो तीनोटी विषय उपदेश विषय हमें जानि परिबा प्रथम विषय होछि
এই যে উপদেশ লেখা যাইছি এই উপদেশ এডভাইস নুহে কিন্তু এহা ইনস্ট্রাকশন অটে। এডভাইস কহিলে উপদেশ দেবা, ইনস্ট্রাকশন কহিলে সূচনা। মনে রাখিবা অনেক উপদেশ দিয়া যায়, উপদেশ হুয়েত কেহি গ্রহণ করন্তি আউ কেহি গ্রহণ করন্তি নাহি। আমি চাহিলে গ্রহণ করিবা, ন চাহিলে আমি মানে সেই উপদেশକୁ গ্রহণ করিবা নাহি। ଏହା হচ্ছে এডভাইস। কিন্তু যেপরি এই ইংরেজি বাইবেলরে লেখা যায় ইনস্ট্রাকশন। ইনস্ট্রাকশন মানে সূচনা। সূচনার অর্থ হচ্ছে এহাকু আমকু করিবাকু পড়িব। প্রিয় মানে তেণু করি এই যে উপদেশ ଆଉ এই যে 4 অধ্যায় 13 পদ লেখা যায় ଏହା এডভাইস নুহে, ଏହା হচ্ছে ইনস্ট্রাকশন। দ্বিতীয়রে এই উপদেশ হচ্ছে ଏହା কেবল গোটিয়ে অক্ষর বা শব্দ নুহে, এই উপদেশ হচ্ছে জীবন, যাহা কি সেই 4:13 রে লেখা যায়। তৃতীয়রে এই উপদেশ কোন, ଏହା কেবল গোটে উপদেশ বাণী নুহে, এই উপদেশ হচ্ছে জনে ব্যক্তিକୁ সূচাଉଛି। ইংরেজি বাইবেলরে লেখা যায় let the heart not go, keep heart for she is thy life, সে তুমর জীবন অটন্তি। প্রিয় মানে তিনটি বিষয় এই উপদেশ বিষয়ে আমি মানে দেখিলু। এই উপদেশ হচ্ছে তাহা ইনস্ট্রাকশন বা এহা অপশনাল নুহে, এহা বাধ্যতামূলক। এই উপদেশ গ্রহণ করিবাকু বাধ্য, এই উপদেশ পালন করিবাকু বাধ্য। দ্বিতীয়রে আমি মানে দেখিলু কি এই উপদেশ তো হচ্ছে আমমানকৰ জীবন। তৃতীয়রে হচ্ছে এই উপদেশ জনে ব্যক্তিকু সূচায়। তেবে এই তিনটি বিষয় যদি আমি মানে একত্র মিশাইকি দেখিবা, যেপরি এই উপদেশ বাধ্যতামূলক ভাবে প্রকাশ করা যায়, সেহিপরি ঈশ্বরଙ୍କ বাক্য পালন করিবা বাধ্যতামূলক অটে। হালেলুয়া। ঈশ্বরଙ୍କ বাক্যକୁ ছাড়িবার কৌনসি কারণ নাহি। দ্বিতীয় বিবরণ 28:1-2 রে আমি পড়িবা নাহি। কুহা যায় আম্ভে মানে ঈশ্বরଙ୍କ বাক্যକୁ মানিবা এবং করিবাকু বাধ্য অটে, ଏହା ମୋ ଜୀବନରେ ଗୋଟେ অপশন নুহে। তৃতীয়রে এই উপদেশ যেপরি জীবন অটে, ঈশ্বরଙ୍କର বাক্য সেইপরি জীবন, যাহা প্রভু যীশু খ্রিস্ট যোহন তার 6:63 পদরে প্রকাশ করুଛନ୍ତି। সেহিপরি এই উপদেশ যে জনে ব্যক্তিକୁ সূচায়, ঈশ্বরଙ୍କର বাক্য ମଧ୍ୟ সেই জীবন্ত বাক্য প্রভু যীশু খ্রিস্টଙ୍କୁ সূচাଉଛି। কহিবা পাই চাহে যে এই উপদেশ হচ্ছে গোটে সাধারণ হিত উপদেশ নুহে। যেপরি জগতরে অনেক উপদেশ আছে সেইপরি উপদেশ নুহে, কিন্তু এই উপদেশ হচ্ছে স্বয়ং জীবন্ত কার্য সাধক ঈশ্বরଙ୍କର বাক্য। হালেলুয়া। প্রিয় মানে এই উপদেশৰ গুরুত্ব কোন প্রভু যীশু খ্রিস্ট তাহা প্রকাশ করিছন্তি। টিকে পাঠ কৰি দিয়ন্তু মাথিউ তার 12:42 পদ। আউ দক্ষিণ দেশৰ রানী বিচাରରେ ଏହି କଥା বর্তমান পুরুষ সহিত উঠি এମାନଙ୍କୁ দোষী କରିବେ, কারণ ସେ ସୋଲୋମନଙ୍କ ଜ୍ଞାନର କଥା ଶୁଣିବାକୁ ପୃଥିବୀର ପ୍ରାନ୍ତରୁ ଆସିଥିଲେ। ଆଉ ଦେଖ ସୋଲୋମନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ମହତ୍ ବିଷୟ ଏ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି। দক্ষিণ দেশରୁ জনে রানী ଏହି উপদেশ শুনিবা পাই পৃথিবীর এক প্রান্তରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଏହି ଉପଦେଶ ଶୁଣିବା ପାଇଁ। প্রভু যীশু খ্রিস্ট ଏହି ଉପଦେଶର ଗୁରୁତ୍ୱ ବିଷୟରେ କହୁଛନ୍ତି। ସେହି ରାଣୀର କଣ ଦରକାର ଥିଲା ଏହି ଉପଦେଶ ଶୁଣିବା ପାଇଁ? ସେ ତ ରାଣୀ, ତାହାର କୌଣସି ଅଭାବ ନାହିଁ, से पूरा आराम से अछि। किंतु जेतेबेले उपदेश विषय रे सुनिछि आउ से गोटे स्थान रो आसुछंती।
प्रथम राजावली 10 रे कहा जाउची से सीबा देशर रानी किंतु जिसु जते बेले से रानी विषय रे कहउचंती पृथ्वी रो एक प्रांतरु ए रानी सोलोमनकर ए उपदेश सुनिबा पाए आसुचंती। हालेलुया। एही उपदेश रे केउ विषय अछि एते दिनर बाट को से अतिक्रम करी आसुचंती। एही उपदेश रे केउ विषय अछि एते धन रूपा सुना टंका व्यय करी से सोलोमनक पाखक आसुचंती। मोर प्रिय माने प्रभुंकर वाक्य कहे जे एही उपदेश आ ताहा कोनसी नीति बाणी नुहे एहा आप मानकर जीवन। प्रभु यीशु ख्रीष्ट कहंती तथापि सोलोमनक ठारू अधिक आ महतर विषय एही स्थान रे अछि। हालेलुया। सोलोमनक ठारे जो उपदेश थिला से सोलोमनक ठारू महतर विषय एही स्थान रे अर्थात प्रभु यीशु ख्रीष्टक ठारे अछि। मो प्रिय माने कहिबा पाई चाहे से दिन रानी गोटे प्रांतरु छाडी आ गोटे प्रांत को गले ए उपदेश सुनिबा पाए किंतु सेही सोलोमनक उपदेश ठारू महतर विषय होछि यीशुकर उपदेश जे निजे जीवन अटंती स्वर्ग को छाडी आम पाखक से आसीचंती। हालेलुया। आम्भ मानकु एक प्रांतरु अन्य प्रांत को जीवार आवश्यक नाही। आम्भ मानकु लखे लखे टंका खर्च करिवार आवश्यक नाही। आम्भ मानकु राजा महाराजा मानक पाखक को जीवार आवश्यक नाही। सोलोमनक ठारू महतर उपदेश जे यीशुक ठारे अछि स्वर्ग को छाडिले समस्त सीमा लंघिले आम्भ मानकर हृदयर द्वार निकट को से आसीचंती। प्रत्येक विश्वासी मानक हृदयर द्वार रे ठिया हे से आघात करूछंती। आमे जाई ना हो मोर प्रिय माने से आम पाखको आसीचंती। एही उपदेशर गुरुत्व अछि। एही उपदेशरे जीवन अछि। एही जीवन देबा पाई सोलोमनक ठारू महत प्रभु यीशु ख्रीष्ट स्वर्ग को त्याग करी आम पाई जगत को आसीचंती। आज हाय आम मानकर जीवन जदि आम माने जानी जानी ए उपदेश को आमे तुच्छ करूछु आम्बे माने दंडर पात्र एवं पात्री हेबा जदि आम्बे माने एही उपदेश को आम्बे माने त्याग करूछु अपहेला करूछु प्रिय माने एही उपदेश आम्ब मानकर जीवन अटे। तेणु करी सेते बेले आम्बे माने परमेश्वरकर वाक्य सुनुछु अति जत्न पूर्वक अति ध्यान सहित केवल सुनी देले ताहा यथेष्ट नुह ताकू धरिकी रखिबाकू पड़िबो। तहिरे ताहा ही आम्ब मानक मध्यरे जीवन उत्पन्न करे। हालेलुया। प्रिय माने तेणु करी एही उपदेश तार गुरुत्व केते देखंतु जदि कहारो जीवन रे उपदेश नाही जदि वाक्य बिहुने आमे रहूछु तेबे कोन हेबो आमे माने टिके देखिबा हितोपदेश तार 5 अध्याय रो 23 पद। किंतु सेही आज्ञा प्रदीप और सेही आदेश आयु 5:23 से उपदेश अभाव रे मरि जीव। सुनंतु से उपदेश अभाव रे मरि जीव ओ आपणार अज्ञानतार आधिक्य रे भ्रांत हेबो। परमेश्वरकर वाक्य कहे जदि उपदेश नाही जहार जीवन रे वाक्य नाही आ एही वाक्यर अभाव रे एही उपदेशर अभाव रे मने रखंतु प्रथम विषय आसे ताहा होछि मृत्यु। परमेश्वरकर वाक्य कहे उपदेश अभाव रे से मरि जीव। प्रिय माने कि प्रकार मृत्यु अटे शीघ्र हमें पाठ करिबा आमोस तार 8 अध्याय 11 रु 13 पद। प्रभु सदाप्रभु कहंती हां प्रभु सदाप्रभु कहंती देख हां जेउ दिन आमे एही देश को दुर्भिक्ष प्रेरण करिबा हां एपरि दिन आसु अछि ताहा अनर्क्य बा जल पिपासार दुर्भिक्ष नुहे हां मात्र सदाप्रभुकर वाक्य सुनिबार दुर्भिक्ष हेबो। हां लोक माने एक समुद्र ठारू अन्य समुद्र पर्यंत
ସେଦିନ ସୁନ୍ଦରୀ କୁମାରୀ ଗଣ ଓ ଯୁବକମାନେ ତୃଷାରେ ମୂର୍ଚ୍ଛାପନ୍ନ ହେବେ, ତୃଷାରେ ମୂର୍ଚ୍ଛାପନ୍ନ ହେବେ। ଯେଉଁମାନେ ସମରିୟାର ପାପ ବାସ୍ ନେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ କଣ କହୁଛି? ଯଦି ଆମୋସ 8 ଅଧ୍ୟାୟ ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ପାଠ କରିବେ, ସେହି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଇସ୍ରାଏଲର ଲୋକମାନେ, ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମନୋନୀତ ଲୋକମାନେ, ଇସ୍ରାଏଲର ସମସ୍ତ ବଳି ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବା ପାଇଁ, ପ୍ରାର୍ଥନା ଉପାସନା କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ମନ୍ଦିର ଅଛି। ସେହି ଅଧ୍ୟାୟରେ ଲେଖାଯାଏ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ଲୋକମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ବଳି ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବା ପାଇଁ। ସେଠାକାର ଲୋକମାନେ ଏହିପରିକି ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ଯାହା ଯାହା ଧାର୍ମିକ ରୀତିନୀତି ପ୍ରକାରେ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ଏହି ଲୋକମାନେ ସମସ୍ତ କିଛି କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ କହେ ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଉ ବାକ୍ୟ ଯେଉଁ ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଚାହାନ୍ତି ତାହା ସେମାନଙ୍କ ଠାରେ ନାହିଁ। ଏହି ଲୋକମାନେ ଯାହା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବିରୋଧାଚରଣ ତାହା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଧାର୍ମିକ ରୀତିନୀତିର କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର କହୁଛନ୍ତି ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆମେ ଆପଣା ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟ ତୁମକୁ ଆଉ ପ୍ରକାଶ କରିବା ନାହିଁ। ଏହିପରି ହେଇଯିବ, ବାକ୍ୟର ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ହେଇଯିବ। ପରମେଶ୍ୱର ବାକ୍ୟ କହିବେ ନାହିଁ। ସେହି ସମୟରେ ପରମେଶ୍ୱର କହୁଛନ୍ତି ତୁମର ସୁନ୍ଦରୀ ଆଉ କୁମାରୀ କନ୍ୟାଗଣ ମଧ୍ୟ ମୂର୍ଚ୍ଛିତ ହେଇଯିବେ। କୁମାରୀ କନ୍ୟା ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନଙ୍କର ସୁଚିତା ପବିତ୍ରତାକୁ ଦର୍ଶାଏ। ସେମାନେ ଆଉ ସୁନ୍ଦର ଅଛନ୍ତି, ସୁଚି ଅଛନ୍ତି, ଭଲ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଏହିପରି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ମିଳୁନାହିଁ। ଆଉ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ନଥିବା ଫଳରେ ସେମାନେ ମୂର୍ଚ୍ଛିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଆମେ କେତେ ଭଲ ହେଉ ପଛେ, ଆମର ଆରାଧନା କେତେ ଭଲ ହେଉ ପଛେ, ଯଦି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ନାହିଁ, ପରମେଶ୍ୱର କହୁଛନ୍ତି ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ଆମେ ମୂର୍ଚ୍ଛିତ ଅଟୁ। ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଆମର କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। କେବଳ ବାକ୍ୟ ଏକମାତ୍ର ମାଧ୍ୟମ ଯାହା ସ୍ୱର୍ଗ ଏବଂ ପୃଥିବୀକୁ ସଂଯୋଗ କରେ। କେବଳ ବାକ୍ୟ ଏକମାତ୍ର ମାଧ୍ୟମ ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ରଖେ। ଯଦି ସେହି ବାକ୍ୟ ନାହିଁ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ କହୁଛି କି ସେହି ସମୟରେ ତୁମେ ମୂର୍ଚ୍ଛିତ ହୋଇଯିବ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ କହେ କେବଳ ମୂର୍ଚ୍ଛିତ ନୁହେଁ, ତୁମେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବ। ଧୀରେ 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 ଆମର ଆତ୍ମିକ ପତନ ହେଇଯିବ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ବିହୁନେ କୌଣସି ଲୋକ ବଞ୍ଚି ପାରିବ ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟର ଅଭାବରେ କ'ଣ ହୁଏ? ଆଉ ପୁନର୍ବାର ସେହି 5:23 ପଢ଼ନ୍ତୁ। ତୁମେମାନେ ଆମ୍ଭ ନିକଟରୁ ତୁମମାନଙ୍କ ଗାୟନର ଗୋଳ ଦୂର କର, କାରଣ ଆମ୍ଭେ ତୁମମାନଙ୍କ ହିତୋପଦେଶ 5:23 ଅଭାବରେ ମରିଯିବ ଓ ଆପଣ ଅଜ୍ଞାନତାର ଆଧିକ୍ୟରେ ଭ୍ରାନ୍ତ ହେବ। ଆପଣ ଅଜ୍ଞାନତାର ଆଧିକ୍ୟରେ ଭ୍ରାନ୍ତ ହେବ। ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ନାହିଁ, ତେବେ ଅଜ୍ଞାନତା ପୁଣି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ନଥିଲେ ଜ୍ଞାନ ଆସିବ ନାହିଁ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ନଥିଲେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ କହୁଛି ଅଜ୍ଞାନତାର ମାତ୍ରା ଆମ ଠାରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଶୀଘ୍ର ପଢିବା ବିଚାରକର୍ତ୍ତା ତାର 2 ଅଧ୍ୟାୟ 10 ପଦରୁ 12 ପଦ। ପୁଣି ସେହି କାଳର ସମସ୍ତ ଲୋକେ ମଧ୍ୟ ବିଚାରକର୍ତ୍ତା 2:10 ପୁଣି ସେହି କାଳର ସମସ୍ତ ଲୋକେ ମଧ୍ୟ ଆପଣା ପିତୃଗଣ ନିକଟରେ ସଂଗୃହୀତ ହେଲେ ଓ ଯେଉଁମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜ୍ଞାତ ନହିଲେ ଅର୍ଥାତ୍ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ସେମାନଙ୍କ ଠାରେ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜାଣି ନଥିଲେ, ଏହି ସବୁ ବାକ୍ୟ କୁହାଯାଏ ଯେତେବେଳେ କି ଜିହୋସିଓ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ। ଜିହୋସିଓ
सदा प्रभु सहित कथोपकथन करू करू परमेश्वर विषय घेनी इस्राएल मानकु से उपदेश दे आसुथिले तांको सहित प्राचीन माने थिले एवं आ सही समयर लोक माने जो माने प्रभु को विषय देखिथिले जानिथिले आ से माने उपदेश दे लोक मानकु प्रभु को उद्देश्य रे बढ़ाउथिले किंतु जेतेबेले जिहोशिया सेही प्राचीन माने एवं सेही कालर लोक माने मृत्युवरण कले सेही समय देखंतु अज्ञानतार जो प्रभाव आसुची जो माने यीशु को प्रभु को जानि नाहंती सेमानक जीवन रे कोन घटुची पुणी सेही कालर समस्त लोके मध्य अपना पितृगण निकटरे संग्रहित हेले ओ जो माने सदा प्रभु को ज्ञात नहिले कि इस्राएल पक्षरे ताहाकर कृत कर्म देखि नथिले एपरि लोके सेमानक उतारे उठिले अनंतर इस्राएल संतानगण सदा प्रभुकर दृष्टि रे जहा मंद ताहा कले ओ बाल देवतागणर सेवा कले पुणी जे सेमानक मिस्र देशर बाहर करी आनिथिले सेही सदा प्रभु आपणा मानक पैतृक परमेश्वर को त्याग कले ओ अन्य देवतागणर अर्थात सेमानक चतुर्दिग स्थित लोकमानक देवतागणर अनुगामी होई सेमानक प्रणाम कले ए रूपे से माने सदा प्रभु को विरक्त कले एई वाक्य मानकु सचेतन कराए जेहेतु जेतेबेले गोटे नुआ पीढ़ी आसुचंती नुआ भाबरे पिला माने आसुचंती एई जो नुआ पीढ़ी आउ जो माने कि परमेश्वर को विषय रे जानिले नाही को परमेश्वर को विषय रे जानिले नाही ना जो परमेश्वर की एमानकर पितृ पुरुष को मिस्र रु पठे की आनिसंती हालेलुया मिस्र देशरु जो परमेश्वर आनिसंती ए साधारण परमेश्वर नुहंती फारोंकर हस्तरु एमानकु उद्धार कले एमानको पई 10टी दंड मिस्र को पठाइले एमानको पई सुख सागर को दुई भाग कले एमानको पई पत्थररु जल काढी बाहर करि देले एमानको पई स्वर्गरु मान्ना वर्षाइले एमानको पई शत्रु मानकु दमन कराइले एमानको पई जर्दन नदी पार कराइले एमानको पई जिरिहर प्राचीर भस्म कले एमानको पई केबे एमाने आउ चाष करि नथिबा खाद्य दुग्ध मधु प्रवाही देश एमाने योग्य नाय एमानकु जे परमेश्वर की देइछंती देखंतु गोटे नुआ पीढ़ी आसिला एम्ति प्रभु को ही से माने जानि पारिले नाय प्रभुंकर वाक्य आज हमनकु कहे प्रभुंकर वाक्यर अभाव रे लोक माने सही परमेश्वर को जानि पारिबे नाय जो परमेश्वर को ठारू आंभ मानकर मंगल आसे जो परमेश्वर को ठारू आंभ मानकर सुरक्षा आसे जदि वाक्य नाही परमेश्वर को वाक्य कहे से मंगलमय परमेश्वर को ही आंभे माने जानि पारिबा आमर जीवन रे अनेक किछ आमे करिकि चालुथिबा जदि से परमेश्वर को जानि नाहु मंगल केउ आडु आसीबो आजिर शिशु भविष्यतर मंडली की परि हेबो आजिर शिशु भविष्यत परिवार गौरव की परि हेबो प्रिय माने प्रभुंकर वाक्य कहे एई उपदेश बा प्रभुंकर वाक्यर अभाव रे अज्ञानतार मात्रा वृद्धि पाए अज्ञानता ही नुह अज्ञानता वृद्धि पाई पाई कि ताहा जाए विनाश आड़क ताहा नहीं जाए शेष रे आओ एही जो वाक्य बा उपदेशर अभाव रे दुष्टता वृद्धि प्राप्त हुए होशिया तार 4 अध्याय 1 एवं 2 पद हम शेष करिबा पढि दियंतु शीघ्र हे इस्राएल संतानगण हां तुमे माने सदा प्रभुकर वाक्य सुनो कारण देश रे सत्य अबा दया अबा परमेश्वर विषयक ज्ञान न थिबारु परमेश्वरଙ୍କ विषयक ज्ञान न थिबारु देश निवासी गणर सहित सदा प्रभुकर विवाद अछि शपथ विश्वास लंघन बध चोरी व्यभिचार बिना तहि मध्यरे आउ किछि नाही
ବ୍ୟଭିଚାର ବିନା ତହିଁ ମଧ୍ୟରେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଲୋକମାନେ ବିଦ୍ରୋହୀ ହୋଇ ଉଠି ଅଛନ୍ତି। ଲୋକମାନେ ବିଦ୍ରୋହୀ ହୋଇ ଉଠି ଅଛନ୍ତି। ରକ୍ତପାତ ଉପରେ ରକ୍ତପାତ କରାଯାଏ। ଓ ରକ୍ତପାତ ଉପରେ ରକ୍ତପାତ କରାଯାଏ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ କହେ ଯଦି ବାକ୍ୟ ନାହିଁ ଦୁଷ୍ଟତା କଣ ହେବ ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ, ଚୋରି ହେବ, ବଧ ହେବ, ବିନାଶ ହେବ, ରକ୍ତପାତ କରାଯିବ, ବ୍ୟଭିଚାର କରାଯିବ, ଦାମ୍ଭିକତା ଆସିବ, କେହି କାହାକୁ ଭୟ କରିବେ ନାହିଁ। ଆଉ এই ସମସ୍ତ ପରେ ପରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୌଡ଼ି ଲମ୍ବା କରି ଛାଡ଼ିଥିବେ। ଶେଷରେ ଯେତେବେଳେ ସୀମା ଅତିକ୍ରମ କରିବ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବିଚାରର ଦୌଡ଼ି ଟାଣିବେ ଆଉ ଶେଷରେ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିବ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ କହେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଉପଦେଶର ଅଭାବରେ ଅଜ୍ଞାନତା ବୃଦ୍ଧି ପାଏ, ମୃତ୍ୟୁ ଆସେ, ଦୁଷ୍ଟତା ବୃଦ୍ଧି ପାଏ। ତେଣୁ କରି ଉପଦେଶ ଦୃଢ଼ କରି ଧରିବାର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଉପଦେଶର ଆଉ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣି ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହି ଉପଦେଶ ସାଧାରଣ ହିତ ଉପଦେଶ ନୁହେଁ, ଏହା ହେଉଛି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଜୀବନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧକ ବାକ୍ୟ ଅଟେ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଏହି ସମସ୍ତ ଉପଦେଶ ଜୀବନର କଥା ଅଟେ, ଏହା ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଅଟେ। ତେଣୁକରି ଏହାକୁ ଆମେ ମାନେ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ଧରି ରଖୁ। ଆସନ୍ତୁ ଏହି ସମୟରେ ଆମେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ପିତା ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ପିତା ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଦେଇ ତୁମେ ପଢ଼ାଇ ଦେବା ଈଶ୍ୱର। ପିତା ତୁମ ବାକ୍ୟର ଗୁରୁତ୍ୱ ଅର୍ଥାତ୍ ତୁମ ବାକ୍ୟ ଯେ ଜୀବନ ଅଟେ ପିତା, ଆମ୍ଭେମାନେ ଯେପରି ଏହି ବାକ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ଏହି ଉପଦେଶ ନିମନ୍ତେ ଲଢ଼ାୟିତ ହେବୁ, ନିଜ ନିଜକୁ ଏଥିରେ ସମର୍ପଣ କରିବୁ। ତୁମେ ଦୟାକରି ସାହାଯ୍ୟ କର। ଏହି ଦିନମାନଙ୍କରେ ତୁମେ କଥା କୁହ ପିତା, ମଣ୍ଡଳୀ ପିତା ତୁମ ବିଷୟରେ ନିଷ୍ଠା ପ୍ରାପ୍ତ ହଉ, ତୁମେ ଗୌରବ ମହିମା ପାଅ। ଧନ୍ୟବାଦ ସହିତ ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଅଛୁ, ଆମେନ୍।